So, good day everyone. I am Jay Berendara, and today um, we are now in module 6, or the social literacy. So, when we say social literacy, what comes into your mind? So, from the word itself, social, it it um it di ano mo ano sulod din sa to ang hunahuna nga interaction, and literacy is the ability to read and write. So, social literacy, it entails the development of social skills, knowledge, and positive human values towards desire and ability in human beings to act and reflect positively and responsibly in a wide range of complex social settings. So, on social literacy is um, it involves no sa social skills nato, knowledge, and positive human values. Uh, uh, Without social literacy, dili ta maka-interact sa lain, dili ta kabalo mo interact sa uban, dili ta kabalo mo approach sa uban. So that is social literacy. um, yeah, it can be demonstrated no by teachers, di ba? Especially as future educators no na um, magamit din nato siya, labi na sa atong mga superiors, sa atong mga katrabaho, og sa mga parents, ug labi na sa mga estudyante. So, what is social skills? So, social skills aspect of social literacy. It is an aspect of social literacy. It is an integral part of functioning society. Yes, it is social skills is the integral part. Yung sa integral kaya na murag importante gyud siya kay um dili dili na to mabuhat atong mga kuan kung wala tay social skills, dili na to mabuhat atong mga gusto buhaton kung wala tay social skills, di ba? And lamin na kay social skills is involved diri ang good manners, communicating with others, ug unsaon nimo pag considerate sa feelings sa ubang tao. Because if dili mo function as society without the social skills, di ba? Dili ta dili ta maka-communicate sa uban, dili ta kabalo mo communicate sa uban, dili ta kabalo mo approach sa uban, di ba? Without the social skills. Because and this can be attained through gaining ideas, information, techniques, and perspective from people in different areas of expertise. So, in terms of teaching, di ba? Dili man gyud sa atong pagtulupuhon na maging mga expert na sa mga expert expert teachers nato, no? So, makakuha kag idea, makatabang sila as ikaw nga baguhan pa lang is a novice teacher. Pwede ka mo approach sa ilaha para nagkay makagain kag information, ideas kung saan pa kung sa imong mga kailangan dapat i-improve para sa imong sarili in terms sa imong teaching. Number two, provide their own perspective for the benefits of other, accomplishing tasks and working together towards shared goal. Di ba, sa itong mga sa puhon, mga tulo na ta, naging tayo mga co-workers, di ba? Mga co-teachers nato. So, ang main goal nang nato is nga makatuon atong mga estudyante. So, kina siya kay na kanang nag-alaman mo kanang naka-work together man mo. Ay there should be a possibility na yung mga kuan kanang imong mga estudyante is makatuon because nag-collaborate ka sa uban nga maestra, mga teachers nimo or mga co-workers sa mga teacher, ana. So makasabot sila kung makatuon yung mga estudyante sa imuha. Diba? Bisag kita sa ato na estudyante man kita. And then kanang mas ma-accomplish na to ang mga task if natay makauban. Natay kung kanang murag kanang katuwang gud sa pag-accomplish atong mga goals. So, ingana po siya in terms of social skills. And then, providing mutual support for difficult situations, expanding network to learn about pursuing opportunities, gaining feedback from people who can personally attest to work skills and qualities, making the school truly a healthy and conducive learning environment. So, making the school truly a healthy and conducive learning environment. So, kita as a future teacher dapat makipag-socialize jud ta sa uban para sa atong mga estudyante no kay sila ang mga estudyante is mas ganan sila motuon if ang teacher is mo approach jud sa ilaha, and that
kuan na ang isa ka school or ang isa ka classroom is healthy siya for them to learn. So there are also types of social skills that teachers can demonstrate among students to attain harmonious relationship with them. So first, you have effective communication. It is the ability to communicate effectively and share thoughts and ideas with students through group conversations and discussion, etc. So effective communication is the ability to communicate effectively and share thoughts and ideas with students through group activity. So, para maging effective ang communication, ikaw as a teacher, pwede ka magbuhat ng mga activities or mga pag-group activities or group discussions para sa imong mga students to socialize mo sa ilang mga kagrupo and sa ilang mga classmates. Second is conflict resolution. It is the ability to get to the source of the problem and find a workable solution by weighing both sides from those involved with the goal of mediating for reconciliation. So, conflict resolution, kung may mga problema, ikaw as a teacher is maghimo ka og mangita ka solusyon para ana nga problema. So, active listening, it is the ability to pay close attention to a student in times of counseling, introspection, and consultation. So, active listening, maminaw, no? Active listening. As a teacher ka na, kailangan nimo maminaw po sa imong mga estudyante if naa sila yung mga concerns or mga problema. So, empathy is the ability to understand and identify the feelings of students in times of difficulty and trouble. If ang estudyante nimo is nagalisod sa pagtuon, sa pagsulat, dapat masagdan mo sila, makasabot ka o mangita kag pamagi nga maging gaan na lang sa ilahang ang pagtuon ana nga butang. Relationship management, it is the ability to manage relationships and build key connections with school stakeholders for the students' development. So, relationship management is makikollaborate ka sa mga parents, sa stakeholders, sa principal, sa mga co-teachers mo, is dapat mag-collaborate ka sa ila, especially po sa mga parents, no? Para ma-manage nimo ang imong relationship sa ilaha. And then respect, of course, respect, no? Problem solving skills, this involves seeking help and making effective decisions and accepting consequences to derive better solutions to the problems. So problem solving skills, this involves seeking help, making effective decisions, and accepting consequences to derive better solutions to the problem. So, dapat as a teacher na kay problem solving skills na dapat naalod sa imong mga nakay para if naay mga problema kanang ma-solve dahil nimo. Diba? So, interpersonal skills, number 8, interpersonal skills. These include the abilities of sharing, joining activities, asking for permissions, and waiting for one's turn in every facet of school undertaking. So, interpersonal skills, mo ni siya ang kanang mag-share ka, maging active ka or mag-join ka sa mga activities sa school, hindi ka o mga activities wherein ma-practice mo ang communication or basta imo magamit ang communication o makikollaborate ka wherein makikollaborate ka sa uban na tao. So sa pag-improve sa social skills nato, sa pag-improve sa social skills, pwede ta mag-role playing or performance feed mechanism. Wherein diri ma-develop ang maintaining, dapat ma-consider diri ang pag-maintain sa eye contact, using proper body language, knowing the difference between assertive and being aggressive, selecting effective communication channels, being flexible, accepting criticism with being defensive, while remaining positive at all times, being teachable and a good student in worst instances. So, this is sabotable or understandable naman. So, let's proceed to the impact of social skills. So, the impact of social skills is dako jud sa daghan jud ang mga positive na mga impact ani. So, number 1 is the better relationship. So, nakay maayo nga relasyon sa ubang tao, sa mga students, sa teachers, sa co-teachers nimo, ana. And then number 2, better communication. Napod kay better communication. Number 3, great efficiency. Number 4, advanced career prospects. Greater efficiency, advanced career prospects, and
increase overall happiness. So, if na-apply social skills, di ba, no, makalipay po baya siya. So, yan na. So, let's proceed to the emotional intelligence. So, emotional intelligence can bring about maintaining a healthy and purposeful relationship with others that may best affect a socially literate person. So, let's proceed to the emotional intelligence or EQ or emotional quotient. So, what is emotional quotient or emotional intelligence? So, it is the ability to manage both your own emotions and understand the emotion of people around you. So, it is the ability no to manage or to handle kung ginaunsa nimo pag-handle ang imong emotions o unsaon po nimo pagsabot sa emosyon sa laing tao. Just like for example, kaya sukuin na kayo ka, sukuin na kayo ka. And then, nasagitan mo ang isa ka tagumod sa imong pasuko. And then, ano tayo tawag sa imong emotional intelligence baka katao or dili. Kabaluman, magaling na sa is nasakitan. So, are you a intelligent, are you an emotional intelligent person? So, emotional intelligence can bring about maintaining a healthy and purposeful relationship with others that may best affect a social literate person. So, si Guleman, 1996, na-define niya ang emotional intelligence as the ability to recognize, understand, and manage your own emotions and recognize and reflect and influence the emotions of others. So, muna siya ang Guleman. So, So, mangit akong inuno, mo to siya ang emotional intelligence. Um, so it is being aware that emotions can be that drive behavior and impact people positively and negatively, and in learning how to manage those emotions, both ones on the others when under pressure, especially in terms of giving and receiving feedback, meeting tight deadlines, dealing with challenging relationship, not having enough resources, dealing with change, and experiencing setbacks and failure. So, if maka-encounter ka og ani sa imong life, so, it is, ang emotional intelligence is, kung maka-encounter ka ng mga difficulties sa imong life, kung saan na mo siya pag-handle. So, it can affect, it can affect you positively or negatively. Uh, uh, um, so that would be all for my part. Thank you. So, good day everyone. I'm Rhoda Maya Sapsay and I will be reporting the strategies for enhancing emotional intelligence by Goldman. So, in 1995, he laid down ways of enhancing emotional intelligence in the light of understanding and managing emotions that teachers need to know and understand. So, these strategies could help us to control our emotions, to manage our emotion, or dealing with those sensitive situations. So for example, first is think about feelings. A person has to be sensitive to one's and others' feelings to come up with the right manner of approach or appropriate response. So for example, a teacher has to be aware of his or her student's background or situation that may trigger negative emotions. In that case, he or she would know the right approach when dealing with sensitive issues in class. So for example, avoid bringing up a topic that could trigger their negative emotions. For example, nakabalon jud ka sa background sa imong students and you know nga very sensitive para sa ilaha ang topic nga bullying. So, might as well, dili na nimo kinahanglan pa i-bring up na nga topic. And, kung mag-bring up makag-ingan ang mga topic, avoid saying kinsay gusto maghatag og experience nila sa ingani nga sitwasyon about bullying. So, dili na ka mag-ingan ano, might as well, ikaw na lang maghatag example at the same time is unsay maingon nimo to those bully no nga para mapugnan or maiwasan nila nga mabully nila ang isa ka bata. Pwede nimo ikuan mo dining epekto no sa sige bully ninyo ana gani mo pakita kay nga mga example. Kung maabot man ka sa ingan nga sitwasyon or maabot man ka sa ingan nga mga topic, dili na nimo ipaagi sa sharing. Labi na og for example napagod ka sa even gani mga dagko no pag for example grabe kayo ka worst ang ilahang nadangatan about bullying, maglisod gina sila share. So kung aware man lang ka nga ano na nga topic para sa ilaha, then avoid balik-balik ko na nga topic.
kung nakita na nimo nga, for example, sa nimo ka topic, nihilak na sila, then the next time, avoid na nimo na siya. Og kung sa first time, wa ka palo, then you have to think an approach, paano to nimo sila, paano mapadivert ang ilang attention, mawala silang huna-huna nga, mawala silang huna-huna to nga topic about bullying. Kay, as a teacher, labi nagbago kay ta or somewhat bagwa to mga estudyante, no? Di mo dyan nato kaya ila-ila kung isa-isa. Maila-ila na ginato na sila pag naka-close na, pag dugay na gid kayo ang bond ninyo, no? Pero pag una-una pa lang, dili jud na, di ba kaingon nga, kani nga bata, grabe kayo ni ka kalangas, kani nga bata, grabe ka, dili jud ka maing makaingon og ingana at sa first pa lang gid ninyo nga meet, no? Nadyo na sa experience ninyo nga mag-uban na gid, mag-uban na mo sa imong mga estudyante, diha ra jud ka makabalo nga ingani di ilahang nadangatan. Kay paglabi na og comfortable na kay sa imong mga estudyante nimo, maka-share na sila mga ingana. So might as well kung diba, common sense na magino, labi na og kanang nga mga topic is very sensitive, even if wala ka kabalo kung na-experience ba nila o wala, ay na i-bring up. Or might as well, dili man dyan nakalikayan nga bring up dyan na siya, kaya appeal man siya sa topic nimo, awit man na sa lesson, and then dapat ginom mo siya example, then avoid na lang nga moingon pa kag kinsa may gusto maghatag og example, kinsa may mohatag og experience nila ana. Kay for example mo gud na ay, for example, moingon na siya nga or nay magtasog ka mo, teacher, kabalo ko teacher, si kani teacher kay nabully gud ni siya. O de for nagi nga na, di ba, mo nabully ni siya teacher, kani siya teacher kay nakaigit ni siya before teacher, kani siya teacher. So nay mga success nga maulaw ang katong nga gistorya nila nga bata. Then nabi sa nga katawan siya, inga na gani. So avoid na lang og inga na nga mga example. Kung maabot man ka sa inga na nga sitwasyon, ikaw na lang maghatag og example, at the same time lesson to those bullies, no? Inga na lang. And second is pause. This is about taking a moment to stop and think before doing anything, to refrain from resorting to an unsound decision at the height of anger. So for example, at the peak of anger with the students who commits violations, a teacher may gently pause for a while and take a moment of silence to rethink and cool down before jumping to any decision in order to avoid untoward consequences. So, mura gyud siya the same sa kuan. Think about feelings, but ang sitwasyon diri sa pause is, for example, nakakommit og violation ang imong student, dili ka pwede nga masapatig babaw ang imong kalagot nga usa man gibuhat nimo, nganong nakasala man ka, unsa day sala ato nga bata, nganong magiaway-away, nganong nanumbag man ka, nganong nakaawat man ka diri guidance. So dili na siya maayo nga approach, no? Kay nay mga instances nga mahadlok na noon ang bata nga mag-share. For example, katulad nga bata is wala di siya sala, nadamay lang siya. So dili siya maka-open up sa imuha kay nag-una man ang imuhang kalagot kaysa paminawon siya. So before mag-una imong kalagot, before di mo siya i-judge, might as well mag-una-una jud ka sa tamang approach, no? Para nimo i-approach ang bata para makakuha ka og right answer. Kay maglisod na nag-open up ang bata labi na og mas tag-una ang imong kalagot kaysa sa ilaha, kaysa sa paminawon sila. So, paminawon sa nimo sila, ay ka mag-judge. So, manang take a pause. No? Labi na, di maginaw iwasan nga ang mga bata makasala, ang mga bata makakommit og violation, maadto guidance. So, before ka malagot, or before ka maghatag og judgment nga, mauna kay, for example, si pabadlong kayo ka, di ba naman gito mga istorya nga maingana, no? So, before ta magstorya og kanang mga ingana, might as well, paminawon sa nato sila. So, third, strive to control one's thoughts. So, this is controlling the reaction to emotions by focusing on one's thoughts in harmony with goals and values. For example, instead of overreacting to a certain incident or situation in class, try to control negative thoughts to see a myriad of colors at the end of the rainbow among students. As such, try to find beauty in all things despite not so good circumstances that may happen. So, the same na siya sa pause, no? For example, na yung mga students nga mo commit og
violations, instead nga mag-overact ka, mag-overreact, masuko dayon kay nga nabuhat to na commit sa imuhang students, moingunen ka nga sa tanan-tanan estudyante nako ikaw ra jud ang pinakabugoy, sa tanan estudyante nako ikaw ra jud ang nakakommit og ingani nga sala. So instead nga mag-react kag ingana no, paminawon sa nimo siya, paminawon sa nimo explanation sa bata before ka maghatag og judgment. And then in every situation or negative situation, dili lang ka maghunahuna about those negative nga mga nahitabo, but always think nga there is sige ito try to control negative thoughts to see a myriad of colors at the end of the rainbow among students. So always think of the positive no, nga naga po'y sense nga nung nga nabuhat to niya na ay positive nga outcome gihapon no, nakabalo ka nga ay mao day nabuhat sa bata kay kanang sala po sa pikas bata nga mo tong nabuhat niya. So diba, at least nakabalo ka nga dili lang day sala sa imong estudyante kay naminaw man ka, di nakabalo ka sa unsay tinuod nga nahitabo. And then for example, naayos naman to nila nga conflict, then kay tungod kay na ayos naman to nila nga conflict, then na okay ang duha ka student. So makita nimo nga nagapoy positive nga nahitabo ba nga despite sa nahitabo nga conflict, there's still a rainbow no, nga nadya po'y nahitabo nga na okay sila, na resolve to siya nga conflict, nga wala kay gipagawas nga mga hurtful nga words towards your student no, mas naayos sila at the same time wala pa jud na kuan ang imong students somewhat wala siya na ulawan kay di ba na usahay man gud nga kada sobra na to kasuko, mapaulawan na to tong students. So mas masamot nga di na siya mag-open. Masamot nga kanang di na mo makuha ang di mo sila mapag-ayos sa isa ka students. So nasabtan ra ba ko no? So you have to control your emotions. Instead nga mag-overreact, always see to it na lang na ay positive no after sa negative nga nahitabo. So, sa kwan pa, there is always a rainbow after the rain. So, after the sigalot nga nahitabo sa ilaha, then nagkaayos ra pod sila. That's the rainbow, no? Mo nang rainbow, mo nang positive nga nahitabo. At least, na-resolve ang ilang conflict, mas na okay sila. Then, wata kabalo, basta nag-amigo ra pod to sila tungod sa nahitabo. So, gani na ay positive nga nahitabo. Number 4, benefit from criticism. Criticism, even not delivered in a favorable way, is an opportunity to learn, and it gives idea on how others think about you. For example, when a senior teacher gives a negative feedback on your work, instead of taking it personally against him or her, gratefully accept it with humility and appreciation. Just think that it is for your improvement. So, hilabay na og kanang bago ka sa field no, nadyo'y mga instances nga mapuna jud ka sa imong mga seniors, sa imong mga colleagues, katulabi na katong mga hawod na jud kayo sa field of teaching. So nadyo'y mga instances nga biskan para sa imo okay man tong gibuhat nimo or somewhat need lang og gamay lang nga improvement, pero para sa ila dakong sayop na kay to. So instead nga i-take nimo to ilahang gipang ingon sa imo as negative, then might as well use it as an improvement no. Ipakita nimo sa ilaha nga deserve nimo nga mahimong maestra, deserve nimo ni siya nga position no. So nga to lang benefit from criticism nga katoy lang mga ipang sulti dili gina siya malikayan, labi na og kanang bago pa ka sa field, na-joy mo po na sa imo ha. But gamiton lang to nimo ilahang criticism as an positive no, positive criticism no, nga gamiton to nimo siya as improvement, as ways to improve no. Kaya bisa pag ingon mo sa mo kagalingon nga perfect imong gibuhat, na joy makapuna, di jud ingon nga perfect jud siya. So gamiton to nimo siya as improvement. Ito lang. Itong mga negative feedbacks, gamiton to nimo siya sa katong sa pag teach na po nimo, di ba? For example, wali mo natanong og tudlo ang ingani nga mga kuan, so might as well
sa sunod tarong na jud nimo para gamiton to nimo siya para mas mag-improve. So balik-balik na no, so nga to. Show authenticity. This is saying what we mean with what we say, and we have to stick onto our values and principles. So for example, in times of confrontation with parents, as teachers, we should clearly express our side with respect and sincerity while consistently upholding onto the principle and truth behind the issue in order to avoid resorting to heated argument and conflict at the end. So for example, DJ kalikayan nga na ay conflict between parents and teachers, no? But as a teacher, we should stick with our values, we should stick onto our words. Kung nakabuhi na tagi nga nga storya din, panindigan nato na siya. So for example, nay instances nga moingon ang parents nga nganong gamay ra man ning grado sa akong anak, ma'am, nganong ingani ra man niyang grado, nganong ingani man ang iyang grado. So might as well ipakita nimo tong mga evidences, mga mo din niyang performance sa imong anak, ma'am, mo rin ni iyang mga score sa quizzes, then mo naka-come up mo tong na ingani ang iyang grado. So pakita jud nimo ang performance sa imong bata, pakita ni mga records sa bata. So, you should stick with your words and at the same time, your values. Dili nimo pwede nga mag-atik-atik lang ka nga, atik-atik ko nimo kagalingon, maghatag kag 90% or 90 nga grado sa bata, but, ang iyang performance is dili haom sa iyang grado. Nga na gani. So, ipakita nimo nga, mo lang niya ang performance sa imong anak, so, mora po ning grado nga akong gihatag sa imong anak. Mora po ning performance, mora di ang gihatag nga mga score sa quizzes. So, mora po niya kumahatag nga grado sa imong anak. So, papakita jud kag mga records, no? Nga ingani day ang nahitabo, ingani day ay permi absent imong anak, ingani na performance imong anak. Ingana, magpakita jud ka permi og kanang mga evidences para dili ikaw ang lugi, di ba? And at the same time, patience, kalmahon na to ko galingon dili kay ilimulabo mo ano pud ka sa emosyon sa isa ka parents. Kay syempre ang parents wala man gyud sila kabalo unsay sitwasyon nila or unsay situation atong mga times nga nag-quiz sila o pud ang parents o pud kabalo unsay performance sa iyang mga anak, iyang anak. So di ginakalikayan nga murag mutaas pud ang iyang emosyon, masuko pud siya. So sa teacher is dili pud mo pantayan ang kasuko sa isa ka inahan, no? Pakita lang gud nimo nga mo stick lang jud sa imong words. Pag moingon ka nga nila performance imong anak, then panindigan nimo. No, dili kay mukalit ra kag kabalimbing nga, ay ma'am, sorry ma'am, kay ingani ay ako na lang i-list diri nga sa imong anak, kay kuan man day ma'am, namali ra ko sa kaning nga record. So dili no, kanang ipakita jud nimo nga kung mao lang ni, maura jud ni. Kung unsay gisulti nimo mo na gid to, panindigan nimo, may as well maghatag kag mga evidences nga ingana jud ang performance imong anak para mapasabot pud sa iyang sa parents mapasabot pud sa parents nga mo ding gamay imong grado nak kay ingani ra day imong performance, dapat di ay mas mag-study pa ka sa ingani nga subject. Ipakita jud nimo ilahang performance para matabangan pud sa parents nga mas mag-improve pa gid ang ilahang anak. So ay nga to lang to siya. 6, demonstrate empathy. Whenever we show empathy to others, such as understanding their thoughts and feelings, we can easily establish a connection with them. As teachers, we should reach out to students who are in their worst situations and try to understand them and feel as if we were in the same boat. So, di ba naman to'y kuan gyud nga some students is ginabuhat nila or school sila because they wanted to learn. But other students gaadto sila eskwelahan because they wanted to be loved, to feel love, because somehow mas na-feel pa sa mga bata nga nasa lay pamilya sa eskwelahan kaysa sa balay. So, as a teacher, we should demonstrate
empathy because somehow basig lahi di ay ang approach sa mga parents silang anak, dili nindot ang environment no sa dili nindot ang environment nga gidak-an sa bata. So might as well nga we show empathy to them, no? Ipa-feel na to nga napud sila pamilya inside the classroom. Ato pong ibutang atong kagalingon nga nata sa ilang sitwasyon. So, di ba, grabe pod ka lonely, grabe pod ka sakit. So, might as well nga ipa-feel na to sa ilang nga narapod ta, no? Even if man-neglect man sila sa ilang parents, naman ta sa teacher. Naraman ta para sa ilaha. So, ana. For those students nga pansin nimo nga gusto mag-reach out, then paminawon nimo. And for those students nga makita nimo nga kanang bakay usahay nadto yung mga uban nga estudyante nga dili na sila magtingog-tingog. So try also to communicate with those students nga labi na kanang mga hilumon kay mao gyud ng mga estudyante nga kanang kanang maglisod sila og open up silang problem. For example, kay kanang sama na to siya, no? Mura dito, kanang, for example, kung na yung mga students nga gusto mag-reach out sa inyo, paminawon ninyo. Pag na yung mga students nga hilumon, and then na-feel ninyo nga kanang medyo dako ginig problema, then somehow, tabangan na to sila, no? Atong pa-feel nga naarata sa ilaha. Sa second parents, tanga mga teachers, kung dili man nila ma-feel ang love sa ilang balay, then ipa-feel na to nga narapod ta sa ilaha. Narapod ta sila sa sa second parents. Number 7, praise others. So this is by way of acknowledging and appreciating others toward attaining self-fulfillment and building trust. So for example, teachers should give acknowledgement and praise to students for their deeds that are worth commending. So for example, sabotable naman siya, no? Nga pag ang mga students nimo is nakadawat og mga awards sa ingani kay every month biya kay na yung mga activities sa school. So if ever man yung mga students is baka dawat og mga award from those activities nga nag-apilan, then appreciate po nato no nga grabe po ilang hago para mag-study, grabe lang hago para sa pag-attend nga na nga event, para paglaban na ng event. So even if gamay man lang nga award, certificate, usa pa na nga mga award na nakuha, then try also to congratulate, to appreciate, no nga grabe kayo grabe pod ang ilang hago ana. And at the same time para pod mas ma-feel nila nga worth it ang ilahang pag-apil sa nga ng event. Tanang gani kay lahir jud ang feeling pag for example sa kabata gi-congratulate nimo, no, mas makaingon pa ng bata nga mas ma-feel pa sa kabata ang imuhang appreciation kaysa katong iyahang certificate nga nadawatan. So lahi ra jud ang feeling pag gina-praise nimo ang isa ka bata. So mas mag-improve somewhat, mas maningkamot pag yun, no, nga moapil-apil pag nga mga murag maganahan sila ba nga moapil pa no mga other activities kay na feel man nila nga na-appreciate nimo, no, as a teacher ang ilahang ginabuhat pag represent sa room sa diba kay for example by section. So nga na pag-represent sa section, sa pag-represent sa eskwelahan, so nga na gani. So sa pagkuan pa lang nimo nga gi-appreciate nimo sila, so maka kuan noon bitaw ganang kanang maganahan na sila nga mag-apil-apil pa jud mga ingana nga mga butang. So mas sunod mas maningkamot. So mo gina nga uban di ba mas for example mamawi sila, for example kay nakakuha lang second, pag-appreciate lang nimo nga grabe ka kuan ang imong gibuhat, then maningkamot to sila, matingalan lang ka na first na sila sunod kay tungod ito sa imong gibuhat nga pag-appreciate, pag-congratulate ana gani. So very important jud ang pag-praise, no, sa mga bata kay mas ganahan pag na sila, no, bisa pag wala sila award nga madawatan, imo ka po silang i-praise, i-congratulate kay maningkamot gyud na sa sunod nga na gyud na ang mga bata. So give number 8,
Give helpful feedback. So although negative feedback may hurt one's feelings, at some point it can be turned constructive for one's improvement. So for example, when we receive negative feedback from our superiors, we have to take it as a challenge toward becoming a better and stronger person. So for example, gusto ka hatag og feedback, make it constructive no nga dili pod ingon nga makasakit pod og kuan sa katao nga mawad-an man siya gana nga mag-strive maningkamot, and at the same time sa other pod nga perspective, kung makadawat man kag ingana nga mga negative comments, then might as well gamiton din mo siya as a challenge, no, nga dapat pagday mas maningkamot ko, no, kay napagday ubang tao nga makita nga na mali pag dito akong nabuhat or somewhat napagday kinahanglan i-improve sa akong gibuhat. So nga na gamiton tani mo siya as a challenge, no, dili kay magpa-down na lang ka. So as a teacher maningkamot jud, no, di jud magpa kuan sa mga negative nga mga feedback, no, kay dili lang ka na ang imong madawatan, daghan pa, no, dili lang isa ang madawatan nimo nga mga negative comments, daghan pa. So kung kana pala nga negative nga comment na kuana ka, so what more sa mga uban pa nga mga tao. So masamot na no kakahagbong, no. So kung kana palang daan, maningkamot na gid ka, gamiton na gid to nimo as improvement. Then sa unsa pa mga storya na di na ka maapektuhan kay balik-balik ta lang man yung istorya sa kuha, sakit ra man gihapon, pero gamiton ko na as improvement, as a challenge, dili ko masakitan ana. So inga na. Apologize. Saying sorry. Number 9 ako. Number 9, apologize. So saying sorry demonstrates humility, quality that will naturally win others as you value the relationship more than the ego. So for example, whenever we commit mistakes in teaching, whether big or small, there is nothing to lose when we apologize. Even at times, doing it may seem to be very difficult. So, kung ato siyang ikuan, for example, nakay nakaaway sa mga colleagues, sa mga nakauban sa trabaho, if feeling good nimo, no, nga ikaw jud mismo nakasala, then say sorry. Even if dili po nimo sala, then say sorry also, no? Kay maybe dili gid dapat magpatigbabaw ang ego no nga ay siya may nakasala, siya dapat mag-sorry sa kuha. So inga na, kung feeling gid nimo kung sa inyo man duha siya nakasala, ikaw, then say sorry, no, to avoid to demonstrate humility, to value your relationship asa mas labaw ang inyong relationship as a colleague, as a friend, no, or your ego, imong kalagot. So to value your relationship as a friend sa imong mga colleagues, then might as well say sorry, no, kaysa pas mamulabaw pagid ang imong kaysa mas mudaghan madugangan ang kalagot, then lisod na siya ayuson, lisod na siya nga i-resolve pa nga conflict. And then kung for example nakasala ka sa imong students na imuhang nastoryahan og mali, kung for example imo nastoryahan og mali, then say sorry sa imuhang students, no. Labi na sa kung ikuan gid nato sa karon nga mga generation, very sensitive, no, nga mga estudyante. So kung feeling nimo ikaw joy sala as a teacher, then say sorry, apologize, forgive and forget. So the same with apologize, no. So kung may nakasala sa tuwa, then should forgive and also forget, no. Once nga nakapasaylo na ta, once nga naka-forgive na ta, then see to it nga kaya nimo to siya kalimtan nga mga sitwasyon. So forgiving and forgetting prevent others from holding emotions and allowing one to move forward. So labi na og naka-forgive na ta, so it could allow ourselves, no, to move forward. Di na ta magbalik-balik atong mga issues nga humana naman, nga anong balik-balikan pa man siya. So kay humana naman ta ato, na forgive na, ato na napatawad ang matag usa, then try to forget. So dito na dayon mo kuan nga kaya nimo mag-move forward, no, nga kalimtan na itong mga nahitabo. So
For example, when a student or a colleague hurt us, medyo nakalikayan na, joy, di ba pa sa pag mga criticism, pag nga mga dawat nato, sakit na dyan siya kayo, no? So, might as well, kalimtan nato nimo siya nga mga storya-storya, forgive, forget, for you to move forward. No? Kay dili man jud ka move forward once nagpabilin pa ka sa past to those mga istorya-istorya nga nakasakit pa sa imo. So, might as well, kalimtan nato nimo. Kay niagi naman, dila na po kayo mabuhat kung nag-sorry man sila or wala, so might as well forgive then forget. No? Kung mag-sorry sila, okay. Kung di sila mag-sorry, then okay lang po. Basta, you have to forgive and at the same time, forget. Because it could also reduce the pain, no? Ang imong na-feel is very important, no nga. Kuan. Ipalaya gini mo kagalingon sa katong mga hurtful nga mga situation. So you have to forgive and forget. Number 10 to siya. Forgive and forget. Number 11, keep our commitments. The habit of keeping one's word and things, either big or small, develop a strong reputation for reliability and trustworthiness. So keep our commitments. So for example, kay natagaan kag task sa imong superiors nga dapat mabuhat na nimo ni within this day. Then kung ingon jud kag yes ma'am, yes sir, mabuhat ko na jud ni. So you have to keep your words nga mabuhat jud nimo siya. Kay para mas masaligan ka nila all the time, no? Labi na og kanang makita nila nga masaligan ka, tinuod ka sa imong words, no? Mingon ka nga buhaton nimo ni buhaton jud. So masaligan ka nila, no, di ba? Mas naay mga task nga i-rely na lang nila sa imuha kay makita man nila nga grabe jud ka kayo ka kuan nga tao, masaligan jud ka sa tanan butang. So muna keep our commitments. So to make sure remember, opportunities may only come once, therefore grab every opportunity that may come along our way, for it may never come. So, when we are given a task in the school, make sure that we commit ourselves or time and efforts into it. So, kung matagal matag mga tasks sa eskwelahan, kung matagal matag task sa atong superiors, so mahatagan nila tong effort, no? Labi panagsara man kita matagaan og nga nang opportunities nga kita na pud ang magbida-bida, no? Kita na pud tagaan og trust nga buhaton ni siya nga task. So might as well ihatag na nato tanan, ihatag na nato atong effort, ang atong time tanan ihatag nato para mabuhat to siya nga task. Because opportunities may come once and wata kabalo kung mahatag pa ba to siya next time. So might as well buhaton nato tanan sa karon, no? Kung matagaan matag opportunities, then i-grab na to siyang opportunities, maghatag effort, maghatag time, ihatag jud na to tanan sa kato siya nga opportunity, because opportunity may come at once. Kaya isa na jud na siya. So it may come another day, or it may come sa other nga situation, but panagsara gyud na siya, no? Panagsara gyud ka matagaan nga ikaw na jud ang magbida-bida, panagsara jud nga kanang ikaw gyud ang gisaligan, no? So pag sayang nimo siya nga chance, wala na sunod, wala na moingon na mga uban, ayun na pabuhat na sunod, kay mura man gihapon lamuon na niya gibuhat. So wala mo salig sa imuha. So might as well karon pa lang daan pakita nimong best. Kung maggusto ka pakita na gyud nimo nga masaligan jud ka. Number 12, help others. One way to positively win others is through helping them, because listening to and helping them can build trust and inspire them to follow. So for example, in every school activity, we have to find ways to help others accomplish their tasks successfully. In return, they will be grateful to us. So, for example, na yung mga activities nga ihatag sa uban, and then di nila kaya, then might as well ihatag na to tong tabang sa ilahan, no? Para mas malas ang ilahang buhatunon. And at the same time, makatabang punta sa ilaha. And then it could somewhat build trust, no? Labi na og kanang
Grabe kay ka matinabangon sa uban. Mas mosalig sila sa ingana nga tao. Magito, one way to positively win others para makuha nimo ang isa ka tao, ipakita dyan nimo nga masaligan ka, ipakita nimo nga matinabangon ka. Sana. Number 13, so last, protect ourselves from emotional sabotage. This is being wise enough in protecting ourselves when others attempt to manipulate our emotions for personal sake. So for example, when we feel that someone has been excessively or wrongly controlling our actions, feelings, and decisions in school, stop it. Stop it right away, but stop it in the right way, but subtle and courteous way possible. Dito kalikayan nga kanang nadyoy usahay nga kanang sa sobra nato ka butan, sa sobra nato ka matinabangon, sa sobra nato ka kanang committed sa atong trabaho, abusuon jud ta, no? So for us to avoid those emotional sabotage, then might as well likayan nato sila, no? Atong dili man nga likayan nga maglikay-likay ka, pasuko-suko ka, likayan in a way, in a righteous way, no? Nga kanang maghinahin na kag palayo or somewhat maghinahin na ka og kanang kuan sa ilaham, medyo maghinahin na kag kuan. For example, kung pabuhaton makiingan nga butang, try also to say no, no? Dili kay sobra jud ka kabut, di jud kalikayan nga permi na lang kay, sige ma'am, yes ma'am, buhaton ko na ni ma'am. Then, makuha na ka, murag mataha na ka sa ilahang mo, no, but, kinahanglan jud, no, try to say no, but in a right way, in a courteous way, possible. Or, na may uban nga kanang, di gyud makalikayan nga kanang naadyoy uban nga gasabotage siya atong ginabuhat, di ba kanang, karang gusto gid nila nga mas maglabaw sila kaysa sa tuwa, di ginakalikyan. Makita na nato nga hinahinin ta nila pababa, ano? Tingnan lang ka nga murag hinahinin lang kag daot sa ubang tao. So kung ma-feel nimo nga ingana lang ilang ginabuhat, then try to avoid them, no? But dili in a way nga kanang masakitan sila, murag ang mahitabo is sila na nung masuko kaysa ikaw. So try it in a more or in a courteous way, no, nga mo kalit na kag disconnected char. Mukalit na lang kag kuan kanang mukalit na kaglayo sila kay pag magdugay magug ka sa ingana nga toxic nga environment, ikaw ray luoy. So di ba kung ma-feel na nimo nga kanang ginagamit na lang ka, i-feel pod nimo nga kanang dili na tama ang trato sa imo, nga kanang imbes ang di ba pag nanag ka sa field na nga pagtudlo, tinabangay naman ginadira, ano, tinabangay ang imong trato sa imong mga colleagues, pamilya na gyud, bisan di gid makalikay na yung mga criticism kang madungog. Pero kung lahi na ang ilahang pag-approach sa imuha, lahi na ang ilahang kuan sa imuha nga murag ginahila na kanila pababa, ginabuhatan na kag dili maayo nga storya, then mahawa na ka sa ingana nga mga groups, mahawa na ka sa palayo na ka sa ingana nga mga tao. So ingat ra, protect ourselves from emotional sabotage. So that's all. Thank you. Good day everyone, my name is Angeline A. Hiasco, and for today's video, I am going to report the recommended tools in enhancing emotional intelligence. Okay, the first is Emotional Literacy Workshop. Will help teachers to communicate with students, recognize and manage emotions, and increase self-awareness. So next is Emotional Literacy Museum, a self-directed learning experience that teaches about the sociology of emotions. The next one is the Mixed Emotion Card. So a beautiful deck of tarot-like cards of feelings. So next is the emotion cards.
An evocative, playful moon faced illustration of emotion or open-ended without labels. So next is biodots. A simple reminder that emotions are part of our sociology. So the next one is the machine transformer. Participants in groups have to transform into assigned machine or vehicle, of which each member shall comprise different parts. So the next one is the tower building. A group will be tasked to build a tower using popsticks and straws. The goal is to make the tallest and strongest tower of all. So the next one is the building me a house or build me a house. The participants in groups will be tasked to build a house using any available materials around them. The goal is to make the strongest house. So next one is the internalization activity. An activity that helps participants to reflect, and the narration of the facilitator will be background music in a dim and candle lighted room. So the next one is the bingo emotions. It's typically a classic bingo game played with emotions. So the next one is the feeling faces. Our photo of real people and data about how survey respondents evaluated each pictures. So the next one is the 6-second emotional intelligence assessment. This provides a feedback about the way one uses EQ and how to improve in this area. So the next one is the zoo. The zoo is an animal workshop, an activity that intends to imitate an animal's behavior and gestures that ends with reflections and group sharing. So the last one is the face workshop. So it is an activity in which partners face each other while showing different facial expressions and qualities that ends with reflections. So that's all for my part, and thank you for the listening. So thank you and goodbye. Good day, everyone. Today I'm gonna report about the 10 characteristics of an emotionally intelligent person. So, the following are the indicators and manifestations of an emotionally intelligent person that is experiencing from within their frame and reference. So, we have empathy. From Greater Good Science Center in UC Berkeley said, two different types of empathy. We have affective empathy and cognitive empathy. But first, let us define what is empathy. So, empathy is the capacity to understand or feel what another person is experiencing from within their frame or reference. Now, what is this affective and cognitive empathy? When we say affective empathy, it refers to the sensations and feelings that one gets in response to others' emotions. It means that it helps you build emotional connections with others. When we say naman cognitive empathy, it is sometimes called perspective talking, or it refers to one's ability to identify and understand other people's emotions. It helps us relay information in a way that best reaches the other person. And next we have self-awareness. Self-awareness is an art of understanding oneself. It means this is how we see ourselves and also how we wanted others to see us. Also, to be an emotionally intelligent person, you should be curious, or you should have curiosity. Curiosity is one's willingness to learn and improve. It is a driven desire to be at his or her best. We also have analytical mind. It pertains to being a critical thinker that analyzes and processes all new information that comes their way. Meaning that this person doesn't just irrationally make decisions. He considers all the things that may possibly be a consequences in a situation.
And number five, we have belief. It is the power of believing in oneself, both at present and the future. It is a matter of affirming that people and things in one's life happen for a reason and that everything will ultimately turn out to be good. Number six is the needs and wants. I forgot to include it in the PPT, but a need, particularly in the context of Abraham Maslow's hierarchy of needs, it is the basic level and sustenance. Once these things are met, then we can progress to another needs and, of course, wants. Wants are things that we do not need to survive, but rather we want them based on our personal desires. But a highly intelligent person or a highly emotional intelligent person know the difference between these two things and can discern what must be prioritized. Number seven, we have passion, the natural desire, instinct, drive, ambition, and motivated love for that subject or someone. Passion brings positive energy that helps sustain and inspire one to keep going. And next, we have optimism. It is maintaining a positive attitude that may increase one's opportunities, improve relationships, and think clearly and constructively. Next is the adaptability. It is the ability to make or remake decisions in one's best interest. It is also determining when to continue his or her course and when is the time for change. And lastly, we have desire to help others. It is becoming interested and appreciative of the success and achievement of others. Now let us discuss people skills, or what are these people skills. So here are some definitions of people skills. According to Wikipedia, people skills are patterns of behavior and behavioral interactions. And according to Thompson, 2009, this is an area of exploration about how a person behaves and how he or she perceive irrespective of his or her thinking and feeling. While according to Honey, 2001, it is the dynamics between personal ecology and its function with other people's personality styles in numerous environments. On the other hand, people skills are tools used to communicate and interact effectively with others. Therefore, individuals with strong people skills are able to predict behavior, relate to others, and socialize easily. People skills can also be defined in three sets of ability. These are: first, we have personal effectiveness, or about how one comes across with others. Number two is interaction ability, or how well one predicts and decodes behavior. And number three, we have interset easily, or ability to lead, influence, and build bridges between people. Moreover, people skills are the ability to accept, appreciate, and admire others on personal or professional level. Good people skills extend to the ability to listen and empathize with others, as well as work toward common goals with them. Therefore, these are sets of skills that enable a person to get along with others, communicate ideas effectively, and resolve conflicts and achieve personal or professional goals. The educational impact of people skills. So, according to Bolton 2009, people skills are important for teachers in effective classroom management. Knowing how to communicate and teach people instead of simply teaching their subjects will help make the difference in the classroom. According naman kay Boyle 2011, accordingly, almost 50% of classroom success lies on effective interpersonal relationship, while the other 50% lies within academic skills. And in general, people skills are an essential part of work, life, social success. When one has strong personal skills, he or she is able to teach him or herself, overcome social anxiety, communicate ideas, and influence others positively. So, skills are essential in driving high performance within teams, more likely to build stronger relationships with their peers, resulting to a higher level of team success. And that is all for my report. Thank you so much. Good morning, everyone. By the way, I'm Angela Emperosa, and I'll be the one to continue our discussion for social literacy.
So my topic is all about strategies in obtaining good skill. And according to McGarry 2019, presents following strategies in maintaining good people skills, which are essential in meaningful, joyful, and purpose-driven life that teachers also need to know. So these following strategies is not intended only for students but also for teachers and also for all people around the world. Okay, first is having a good communication skills. Strong people skills in the area of communication area include the ability to take information, clarify comments, and participate in effective verbal and written. So one of the most important skills you must acquire in order to have good people skills is to have a good communication skills, because what is the essence, or how are you going to acquire a people skills if you don't have these communication skills? It is one way for us to connect and communicate other people um, in our everyday life. We encounter, and without communication, how we are going to share our ideas, our perspective and opinions. So that's why having a good communication skills is one of the essential to have people skills, or to develop your people skills. And it is not only include verbal communication, but it also about non-verbal and written communication. So second one is conflict resolution skills. So having ability to mediate, dispute, and resolve conflict among others in an important and personal and professional skills. So in having a good people skills, or in order to have people skills, you don't need only a good communication skills, but rather you need this conflict resolution skills, which is if, for example, in your friend, there is nag-away-away. Ang isa, ang duha ka friend is nag-away sila about sa isa ka butang. And then, dapat ikaw as a friend, wala kay panigan sa ilaha duha para mas dili mo lala ang away. Instead, you need to middle. You need to settle things for them. Nga ipasabot sa ila nga dapat maihanay nila ug dili sila mag-away sa ing ana lang nga butang. So that's what conflict resolution skills do in people skills. Another one is the value of patience. Patience is an exceptional people skills that is valuable in every profession. It involves being able to maintain an even temper. So, these strategies, or in order to attain, or in the order to have people skills or develop people skills, you don't need only good communication, conflict resolution skills, but also you need to have this value of patience. Ano nga ba yung value of patient na yun? It is, ang patient or ang value of patient is ikaw na marunong ka mag-control sa sarili mong emotion. Because in our everyday life, in our everyday living, makaka-encounter tayo ng diverse people, since people is diverse. We came from diverse, we have diverse background, diverse personality. Lahat ng tao na na-encounter natin sa araw-araw natin is may kanya-kanyang personalidad o mapinagdadaanan sa buhay. So, if ang person na encounter natin ngayong araw is yung may anger issue ng mga tao, ibig sabihin, dapat tayo
hindi natin papantayan kung ano yung temper nila. Dapat, you, we must maintain our cool temper because if papantayan natin yung isang temper ng isang tao na nag-anger ang kanyang temper is magiging conflict talaga pag ganito ang yung temper niya, may anger issue siya or basta or high level yung temper niya, tapos papantayan mo pa, ibig sabihin magkakaroon talaga ng conflict. So you must value the patient or you must have acquired this patient skills. Isa sa example nito is yung mga nagtatrabaho sa call center agent. As a call center agent, dapat cool ka. Dapat kapag kausap mo yung mga taong is kailangan mo i-maintain yung professionality mo as a person. And you must also maintain your value of patient. Because mayroon talaga mga tao na minsan sisigawan ka sa call o kung ano man dahil may problema sila or something. Kaya you must maintain your patient, maintain your even temper, cold temper, and don't step up or step down sa temper sa mga ibang tao. Another one is tolerance and understanding. Having tolerance and understanding for difference of other leads to success. So, also, it is important to acquire tolerance and understanding. Why? Because, kasi, in these things, mas makagagain ka ng mga friends, or even if you already gain friends, is dapat you must understand them. You must tolerate them, but not in other way around, not in bad one, but in a good one. Like, tolerate is like pushing there into a good way, or like mo siyang gina-push ni mo siya nga, like buhatan ni siya kay makaayo ni sa imo, ha, pero not in a bad way, ha. And also in understanding, of course, people we encounter, as what I've said earlier, na lahat ng tao na na-encounter natin is may kanya-kanyang personalidad. So, we must understand those diverse people na na-encounter natin sa buhay. Even our friends. We have many friends. Especially when you are extrovert person. Magkakaroon ka talaga ng maraming friends. But those friends of yours have diverse personality, so you must understand them in a way na haom sa ilahang personalidad. So now let's proceed to 5 A's to improve people's skills. First is acceptance, appreciation, approval, admiration, and attention. So first is acceptance. So acceptance is very important in aiming or to improve your people skills. Why? When you are extrovert person or when you want to gain friend, you need to accept who they are, kung ano yung personalidad nila, kung ano yung background nila, kung ano yung mga nakaraan nila. It is one way for you to gain their simpatya or ganon. Hindi mo kailangan ng pabor-pabor or ganon. Wala ka dapat papaboran. That you must accept them with their flaws and imperfections. Another one is appreciation.
it is very important na minsan or madalas dapat i-practice natin yung these skills na appreciation. Kasi kunwari sa araw-araw natin, even na sa pagsimpleng pagsakay natin sa mga sasakyan, like if magko-commute tayo tapos inahatid tayo ng driver kung saan tayo papatungo sa work or sa schools, is very important na say thank you to them because like nakakataba yun ng puso for you and for them. Like, makaka-benefit ka kasi nakakagaan yun ng pakiramdam at in the same time, mas nakakagaan din nun ng pakiramdam sa kanila kasi masasabi nila, ay, may naka-appreciate pala sa hard work and effort ko. And it is one way also to improve your communication skills or people skills or social skills. Kasi, hindi lang naman dapat tayo ini-ignore lang natin yung mga bagay-bagay na mga ganun. Dapat i-appreciate din natin ang mga bagay-bagay kahit gaano man kaliit o kalaki ito. So, another one is approval. So, it is important also to improve or to develop people skills because as a person, minsan kailangan natin approval from others and appraisal or praise. And next is admiration. So, simple admiration from people ay simple admiration nga maingon naman sa ubang tao is like maka-boost og self-esteem or confident. Like, mag-ingon ka sa mong friend, oy, ka-blooming ni mo karon, oy, kahayag sa imong kuan karon, oy. It's one way for you to develop your people skills. And those compliment of yours is makahatag sa ila og confident at the same time self-esteem. Another is attention. Lastly is attention. In order to improve people skills, you must acquire this attention or you must develop attention. Why? Because in communication skills, a person need to attentively listen to sa kanyang kausap, 'di ba? Because if you are not or mafe-feel ng isang tao na hindi ka pala interesado sa kanyang mga sinasabi, it's like di na siya ganahan mag-storya sa or di na siya ganahan mo share mo na as a person or if you are a person aiming to develop your people skills, you must pay attention or you must acquire these attention skills because it is very important as a person to develop good communication skills to people with together with attention na binibigyan mo sila o tinutuunan mo sila ng oras. Next is the 10 essential people skills to succeed. First is being socially assertive. Socially assertiveness is essential for preserving or conserving people social energy in the right way. People with high assertiveness have more focused social energy and more clarity in their interaction. Ano nga ba yung assertiveness? For example is, you have a friend and then yung friend na yun is may shinare sa'yo na parang hindi mo nagustuhan or hindi mo gusto. Like, nakakasama yun sa kanya. It is one, you're going to correct them kung ano yung dapat
gagawin nila. In a right way ha, hindi sa hindi magandang paraan. Like, i-approach mo sila na like, sasabihin mo na ganitong, alam mo, hindi naman tama na ganun ang gawin mo. Dapat i-resolve mo yung ganun yan sa magandang paraan. Like, hindi mo siya tinotolerate as a friend kung ano yung mga bagay na pinagsasabi niya. Ibig sabihin, tinatama mo siya in a right way na hindi siya ma-offense or hindi ka magtuthrow ng mga offensive word. Instead, ina-approach mo siya in a good way or tinatama mo siya in a good way and hindi mo siya tinotolerate kung ano man yung mga sinasabi niya na parang hindi na maganda or hindi naman nakakatulong sa pag-grow. Another is crafting a memorable presence. People with a great presence take it easy in making connection and extremely good and rapport building. Those with strong presence can attract others as well remembered or likable. Si crafting a memorable presence. So, like, sa imuhang friend or even dili nimo friend, like, nakay na sense nga nagkuan siya kanang imong friend is kanang dili siya happy, malungkot siya kasi may pinagdadaanan. Like, gusto niya maging mapag-isa. Yung ganun. But, deep inside his or her heart, gusto niya ng isang tao na i-comfort siya. At nandun ka. Nandun ka para i-comfort yung taong yun. Para samahan siya kung ano yung problema niya. Para sabihin mo na, ipa-feel mo na hindi siya nag-iisa kahit hindi mo siya kinakausap, but presence is enough for them na maparamdam mo sa kanila na, ay, hindi ako nag-iisa kasi may kaibigan ako na masasandalan ko anytime na malungkot ako and then na may mga bagay ako na hindi ko kaya na mga pinagdadaanan ko. So, sa tao kasi, minsan, hindi importante na yung opinion mo or idea mo about sa kanila or ano yung masasabi mo or ma-advise mo sa kanila. Your presence is enough. Your presence is enough as a friend. Kasi, minsan may mga tao talaga na hindi nila kailangan ng mga advice na yun. Kailangan lang nila nung nandun ka sa tabi nila na ipa-feel mo sa kanila na kailanman hindi sila nag-iisa sa problema na yan o sa pinagdadaanan nila. So, it is one way to improve your people skills or social skills. Another is mastering communication. Knowing how to present oneself and in turn gets one message across. So, mastering communication. So, gaya ng sabi ko kanina, hindi lang verbally ang communication. It can also in written form or in non-verbal form. So, why it is important to master this communication skills is because kagaya ng sabi ko kanina, how you are going to develop a people skills or a social skills if you are not good in communication, if you don't master communication. Paano ka makaka-build ng connection and relationship sa other people if you are hindi ka marunong mag-communicate sa kanila. So, that's why having or mastering communication skills is essential in order to develop social skills or people skills in order to gain more more people na pwede mong maging kaibigan o
ma-build ang relationship mo together with them. So, another one is sustaining lasting confidence. People who can sustain lasting confidence are able to conquer their shyness, avoid awkwardness, and get through their anxiety and nervous tendencies. So, as a person na nag-i-aim na ma-develop yung people skills or social skills mo, you must have this confidence. Kasi, paano ka makaka-develop or makaka-engage with other people if you are shy? You're shy to interact with them. You are like, you're not confident enough to talk with them and to build a relationship with them. How you are going to communicate with other people and build relationship if you are not confident enough. So you must acquire this or sustain lasting confidence. You must maintain your confidence in order for you to conquer your awkwardness with other people na ma-encounter mo in your everyday life. And then, makonquer mo din yung shyness mo and social anxieties. So, if you have these social anxieties, mahirapan ka talaga mag-build ng confidence because you have this parang hirap ka magtiwala sa ibang tao. So you must apply this as skills or essential skills para ma-conquer mo yung anxiety na yun. Kasi if you will isolate yourself in that area, or you will limit yourself because of your anxiety or social anxiety, how you're going to develop a relationship with other people, how you're going to succeed in life if you are only depending on yourself. In order for us to succeed in life, we must consider other people, not only ourselves, because they are like malaki yung parang tulong nila para mag-grow taas sa person. Kaya nga may tinatawag tayo na in order to grow, you must engage with other people kasi doon natin mabibuild yung ating development, or mas ma-develop ang ating mga skills as a person. And for number 5, being an excellent conversationalist. It is essential in communicating and interacting with other people. So being an excellent conversationalist, ano nga ba to? Is yung parang marunong ka mag-create ng topics. Kunyari, sa inyong friend, or even, dili pa nimo kaila, kanang tao nga, ilalan mo siya. Ngayon, sa imong pangalan, you must start in background sa iyang kwan. Tapos, pagkahuman mo ato, manakasayang mga background, how are you going to continue your conversation? Siyempre, mangita kag pamaagi para ma-continue yung conversation. So, as a person who have these skills that excellent in or conversationalist is mag-open kag another topic para mas maila-ila pa jud nimo tong nga tao. So this excellent conversationalist have 3 levels, or most interactions happen in 3 levels. First is the first 5 minutes.
So sa imong 5 minutes na didto imuhang first impression sa isa ka tao. Kunwari, kay na-encounter nga tao sa imuhang day. Antong nga tao, imo first impression ta lang sa iyang aura kay murag maldita siya. Mana ta yung first impression sa iya ha. And that 5 minutes nakabuo na ka og impression sa iya ha. Ano ba kang angay ba siya ilailahon? Angay ba siya o dili ilailahon? Makabuo na kaging ato nga thought sa imong mind in that first 5 minutes nga kuan kag impression sa iya, and then kato angay ba siya ilailahon o dili. So in the second level is the first 5 hours. So pagkahuman nimo ato nga naka-build na ka og first impression sa iya ha, og nakaingon ka nga ay medyo angay man siya ilailahon, gusto na ko siya ilailahon. So in the first 5 hours, dito na ka mag-start nga mag-open up mo sa inyo ang matag usa, like background, pangalan, age, asa, kung mama niya, kung asa sila, unsa siya nga pagkatao, and at the same time nga kadto inyo nga ginaistoryahan is makadevelop mo og rapport relationship, which is kanang makadevelop mo connection sa isa't isa. Like, mas makaingon ka nga, ano lagi mi ani parang same vibes mi ani nga person. Like, ana. Mo na imong ma-acquire sa first 5 hours nimo nga maka-interact sa tao. So, another is the first 5 days. So, here, so first 5 days is makabuild na jud kag trust sa imuhang kadtong nakaila ni mga tao. Kaingon ka nga, di ba tong first 5 hours nimo nakaingon ka nga, hala ka, vibes lagi mi ani nga tao. So first 5 days nimo, makaingon ka nga, ay bet na ko ni siya, as in gusto na ko ni siya maging long-lasting friend, forever nga friend, kay feel na ko diri ko nga safe ko and confident ko ani nga pagkatao. Maingon ako sa iya ha ang akong mga gusto ipang-ingon, kay feel na ko dili niya ipang-ingon sa ubang tao ang akong gipang-ingon sa iya ha. So here in first 5 days sa imuhang interaction with kadtong nga tao is makabuild na ka og trust sa iya ha, o gusto na ka na makabuild og long-lasting relationship sa kadto nga tao. Another one is being highly likable. Likability is an important facet of trust by through being authentic and genuine with themselves. So in order to para maging likable ka as a person, or in order to succeed nga ma-develop yung people skills, dapat likable ka nga ta. Unsa man ang mga dapat nimo mabalan or dapat nimo i-acquire para maging likable? Of course, in order to be a likable, dapat maging authentic ka. Authentic, dapat maging totoo, or like you are going to, or you are like genuine nga makipag-interact sa other people. Kanang intention ganin mo is pure without halong kaplastikan. Like ingana imong dapat ma-develop as a person nga kung gusto nimo ma-develop imong people skills, dapat you are highly likable, nga makita jud sa tao, makita jud sa person nga ay na-sight na ko nga murag genuine din siya nga pagkatao, murag dili siya plastic nga pagkatao, nga dapat ipakita jud nimo sa tao nga dili ka plastic, authentic ka nga pagkatao, genuine ka sa imuhang pag-interact sa other people, para walay maingon ang uban nga ay plastic man na siya, oy dili ko ganahan ani niya kay plastic. So you must acquire these essential skills in order to develop your people skills or social skills. Another is being exceptional at decoding emotion.
So people who are good at reading people are exceptional strong at knowing how other think or feel. So, as a friend, no, kunwari, nanate friend, kailan na nato tong friend na mo to nga friend. Tapos, like, natingala ka, isa ka adlaw, ano siya ka na, murag, dili siya gusto makipag-istorya sa ubang tao. Like, bad mood kay siya. And, you as a person nga kabalo, mubasa og emotion, syempre, kay kabalo man ka nga bad mood siya, dili ni mo siya bikilon. Dili ka mag throw og joke sa iyaha nga, mas makabad pa sa iyahang day. So, instead nga, sino mo siya approachon, sino mo siya kuhit-kuhiton daraa, unsaon man daraa, as a person nga, kabalo ka mo decode og emotion, dili sa nimo pasagdaan sa nimo siya nga ingana kay base gusto niya og peace of mind, gusto niya maging alone sa anong nga time, kay gusto niya maghuna-huna nga walay tao nga mo disturbo sa iyaha. So in order to mo na ma-develop yung people skills, dapat kabalo ka mo basa sa emotion sa ubang tao, kay para like makaingon ang tao ay kabalo siya mo kuan mo respect sa akong na-feel karon, kabalo siya nga bad mood ko, ibig sabihin dili ko niya unsaon-saon kay para dili pa ko mas mabad mood. Ana siya para mas ma-develop imo social skills or people skills. So another is pitching ideas. Pitching is a very important people skills because it happens all the time when one is asked for his or her opinion and introducing herself or himself. So, sa atong friend, naman siya tayo mga friend nga hilig mag-rant, diba? Hilig mag-storya-storya about sa ilahang life, about sa ilahang mga pinagdadaanan sa buhay, about sa ilahang day, kung ilahang day ba is good or bad. Tapos, mangutana sila sa imo, how about you? Yun sa imong may storya, like, in order for you to makarespond ana, dapat maminaw jud kag pag-ayo sa ilahang mga gipang share. Like, ganina sa akong giingon nga, to sa 5S, you must pay attention. Dapat na kay attention when you are engaging or communicating with other people. Para, if pangutanon ka, or they want you to say something, or about your opinion, is na kay maistorya nga relate sa inyong gipag-istoryahan, kay para dili pud makaingon imuhang kauban nga ay murag dili man siya interesado ani oy, kay murag wala siya paki. So ingana, in order for you to develop your people skills, para ganahan sila sa imuha, is you must develop this one. So 9 or okay, 9. Being charismatic. Charismatic is the perfect blend of two essential people skills traits such as warmth and confidence. So maning charismatic, like, ang charismatic is like, nakakay something sa imong sarili nga wala sa uban. Like, parang, ay hindi, parang nakakay something sa imo nga mas kanang ganahan ang tao sa imo, mahook ilahang attention nga. Ala, ganahan lagi ko ani sa iyang nga tao, kay funny siya, ana, na one of the most essential skills for you to succeed or to develop your people skills is dapat charismatic ka. Mulabaw ka sa uban, or hindi mulabaw nga as in a bad way, kanang mas mulight jud ka, like sa picture nga gipakita nako nga naay blue and yellow or orange, nga kanang nga taong naka-blue na siya something charisma,
nga nakapagpaduol sa ubang tao sa iyaha nga ala nice kay siya nga pagkatao, like parehas akong giingon ganina nga funny siya nga pagkatao, ganahan kog funny nga tao nga kanang nice sense of humor. So katong mga tao nga nga hilig og mga tao nga nice sense of humor, syempre ma-attract siya or ma-attract sila sa imuha or sa imuhang humor or being funny. So lastly is being influential leader. Leaders is both personal, social, professional life are able to gain camaraderie. So, as a people, as a person nga gusto nimo nga ma-develop or maging succeed sa pag-develop sa imong people skills, you must have this skills nga pang leader siya nga mulid sa mga tao in a good way ha, dili nga kanang dili leader nga kanang maayo ra mo sugo, maayo ra nga gamiton ang uban tao iyang member. You must acquire this leader skills nga maka-influence ka sa other nga you must lead them sa way nga dapat adtuan dapat nga dili lang nga musalig ka sa ila. As a leader, stand nimo nga ikaw mismo leader. Dapat pag leader ka, ikaw sundon pero in a good way. Dili kay pag ikaw sundon pero para sa ikabenepisyo lang nimo. No. It is a bad personality. Hindi. Parang di siya maayo nga i-lead lang nimo ang ubang tao kay gusto ka nga maabot sila sa point nga ikaw lang makabenepisyo. No. A good leader or an influential leader is i-lead nimo ang imong ubang tao nga diri ata nga side kay kini nga side di lang ako maka-benefits pati kamo. Ing ana siya ang way para maka-gain ka og more people nga musalig sa imo or camaraderie. It's like it is also one way for us to mas mo strong pagyud ang atong people skills or social skills. And that's all for my part, and it is the last part of social literacy. Again, my name is Angela Hemperosa, and good morning.